भारती विद्या निकेतन स्कूल जोरडबरा ठारे 76तम साधारणतंत्र दिवस पालित। भारती विद्या निकेतन स्कूल जोरडबरा ठारे 76तम साधारणतंत्र दिवस महाआडंबर रे पालित हो जाइछि। उक्त उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में अवसरप्राप्त हिंदी शिक्षक शेषदेव भोई, सम्मानित अतिथि भाव में अवसरप्राप्त एबीईओ नेत्रानंद बड़माली, अवसरप्राप्त शिक्षक निरंजन साहू, सूर्यनारायण आचार्य, ओडिशा प्रयास न्यूज सांबादिक भीष्म साहू, स्वेच्छासेवी योग शिक्षक भरत मेहर, भारती विद्या निकेतन सभापति जुगीलाल साहू, प्रधान शिक्षक ऋषभ नारायण साहू एवं सह शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित थिले। मुख्य अतिथि श्रीजुक्त भोई पताका उत्तोलन करथिले एवं श्रीजुक्त बड़माली छात्र छात्री को गणतंत्र दिवसर गुरुत्व एवं विभिन्न दिग्दर्शन देथिले। पताका उत्तोलन पर विद्यालय छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होइथिला एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक पुरस्कार वितरण करा जायथिला। शेष में भारती विद्या निकेतन सभापति जुगीलाल साहू धन्यवाद अर्पण करथिले। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आम जातीय पताका उत्तोलित रही आज आम मुख्य अतिथि भाव में भारत इंडोनेशिया राष्ट्र एमती प्रति वर्ष आम विभिन्न राष्ट्र पड़ोशी राष्ट्र एवं प्रभावशाली राष्ट्र मान मुख्य को 26 तारीख एवं देश मानुछि 76तम साधारणतंत्र दिवस और सार मैंने भी गुरु मान धन्यवाद करी भारतीय विद्या निकेतन जो प्रयास चली छुआ मान शिक्षा देखे यहाँ बहुत भल पदक्षेप पछघुंचा देवे ना जहाँ भी छुआ मान शिक्षा करुन आग को बढ़े भारतीय विद्या निकेतन बना एक नंबर आशा करुचे जेहेतु ये सब वरिष्ठ समस्त पूरी 76तम साधारणतंत्र दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना और मो द्वारा जहाँ भी सम्मान हम ये अनुष्ठान प्रति यथेष्ट चेष्टा करी साहाय्य करने धन्यवाद। इसके धरती से मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से। जनवरी 24 तारीख एवं देश पालुची
76তম সাধারণতন্ত্র দিবস। বর্তমান আমি আজ আসি পৌঁছিলু ভারতী বিদ্যা নিকেতন জোরাডোবরা ছক কলাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট। সেইটি আমি বর্তমান অছু এবং আজি যেহেতু সারা দেশ পালুছি জানুয়ারি 26 76তম সাধারণতন্ত্র দিবস। বর্তমান মহান সমারোহরে ভারতী বিদ্যা নিকেতন জোরাডোবরা ছকরে অছি স্কুল, সেইটি আমি পৌঁছিলু। কিভাবে ভাবে যে 76তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করাইছি আসন্তু সে বিষয়ে পচারিবা। জনে আজ্ঞা অଛନ୍ତି আমি তাଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ପଚାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଜି ଯୋଉ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ଜୋରାଡୋବରା ଯୋଉ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳୁଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? এই দিবসে আমার গভর্নর বাবু তথা প্রধান শিক্ষক এবং ডাকিଥିଲେ অতিথি ভাବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। କେତେଟା ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଝିଅଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଭଲ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡାକ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଗାଇଡ୍ କରାଯାଉ ଆଉ କିଛି ଶିଖାଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗ କରୁଥିଲେ ମହାପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହେଲା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ସୁବିଧା ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି उत्साह देखिए बहुत भल लगा मैंने गोटे संभावना अच्छी और सुजोग भी अच्छे आम सब बढ़ी पार और देशर उन्नति आम कर भारत गोटे विश्व जिला और संभावना अच्छी आम आगे भलसे बढ़ी पार छुआ माध्यम कराई पार्बा। ये अनुष्ठान जहाँ भी चेष्टा देखिए बहुत भल लगा भल लगा चेष्टा और छुआ मैंने भल पार्टिसिपेट बढ़िया कड़ा परिश्रम पढ़ापढ़ी भी बहुत भल परिश्रम जहाँ पाइए तो आम सुजोग अच्छी आम सब भल बढ़ा और जो मैंने चेष्टा करके सब बढ़ाई रिक्वेस्ट करते और एफर्ट देकर स्कूल विकास चेष्टा कर। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରେଶମ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ହେଉଛି 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।